from one of my mentor, and the history of low carb विषय कहिसंती. So history माने in the sense कि आगरू लोक माने को डाइट रे थिले as per the ancestral diet system को हम जदि जिबा, सो ता ऊपर भी चर्चा करिबा. आ ता संगरे आमे चर्चा करिबा कि आकु केमति आमे फॉलो अप करिबा so that have a healthy life and happy life. ठीक अछि. So that you should not have fear on this thing. Okay. So just sharing the history of low carb. Okay. History of low carb diet. आमे जो डाइट टा प्रैक्टिस करछु यार हिस्ट्री कोन, यार ट्रुथ कोन ता विषय आमे टिके जिबा. ठीक अछि. चलो. I hope slide is visible. समस्तन को देखा जाउछि. Yeah. Okay. Very good. Visible. Okay. So chalo. So see, this is the history, the history of carbohydrate restriction for obesity and diabetes, particularly the metabolic syndrome upare kon यार रोल रहउछि. If we reduce the carbohydrate kon effect पड़िबो ता ऊपर हम टिके चर्चा करिबा. बहुत लोक have so many confusion. आगरो जेमति हमें डाइट थिला during our MBBS times. Okay? At that time आमे low fat diet को ही दउथुलु, जोड़ा बहिरे लेखा हिची. बट एबे जो रिसर्च कहूची लो फैट कजिंग प्रॉब्लम, लो फैट देबा जोगु सो मेनी लोकंकर हेल्थ एसेंशियल फैट्स कमी गला, एचडीएल कोलेस्ट्रॉल कमी गला, भलो कोलेस्ट्रॉल कमी गला, विटामिन डी कमी गला, एंड सो मेनी प्रॉब्लम्स. ओके. सो एबे जो कांसेप्ट टाकू समाने कहउचंती कि हेल्दी कार्ब्स और जोड़ा को आमे हेल्दी कार्ब्स और पर्टिकुलरली हेल्दी फैट्स ता ऊपर आमे चर्चा करछे. Right? So if we go to the details history of this low carb diet, so I think, yeah, 1797 John Rollo, Surgeon General Royal Artillery, से कौन लिखिथिले? सेही टाइम रो से 2 केस ऑफ डायबिटीज मेलाइटस डिटेक्ट करथिले फास्ट. प्रोग्रेस ऑफ द क्यूर. ओके. द नेचर ऑफ द मेडिसिन एई बही रे से बाय डॉक्टर जॉन रोलो एमडी लिखिचंती ए बहीटा है. केस केस स्टडीज बोली ताको कुआ जाय. ओके. सो carbohydrate restriction से finally लिखिथिले जे carbohydrate restriction was successfully used to control type 2 diabetes. He had put a couple of diabetes into an all meat diet to successfully reverse glycosuria. All meat diet माने कोन? All meat diet होची typically carnivore diet. Carnivore diet means जो diet रे they used to eat meat, ସେମାନେ ମାଂସ ଖାଉଥିଲେ. They used to eat fish, they used to eat egg. Okay, this is the carnivore diet. तो तांकर ग्लाइकोसुरिया प्रिवेंट हेतिला सेई टाइम रे. इट्स हिस्ट्री, राइट? तापरे कुक बुक फॉर डायबिटिक्स बाय रेबेका ओपनहेमर 1854 से recommended a fatty proteins foods for diabetes, fatty and protein foods for diabetes. This book recommend from 1854 ସେମାନେ ଜାଣିଥିଲେ. This book recommend meat, fish, cheese, butter, olive oil, eggs, poultry for managing diabetes. All starch foods are a big no. ସେଥିରେ ଯୋଉ ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କର କୁକ୍ ବୁକ୍ ରେ ବାय रेबेका डब्ल्यू ओपेनहेमर. आपण भी चाहिए जदि बही को ऑर्डर करि परिबे. जस्ट मु आपण को एग्जांपल देखे तुझे हाउ द हिस्ट्री वाज स्टार्टेड ऑफ लो कार्ब, ताकू केमति फिर सम या ओके. यस, हिस्ट्री ऑफ लो कार्ब्स जदि जिबा आपण देखिबे को पेशेंट को से ट्रीटमेंट दउथले ए जिंसोडा से विषय से डिटेल्स चर्चा करछंती एथिरे. एंड बट द स्टार्ची फूड्स जोड़ा आपण ब्रेड, फ्लोर, सुगर, पोटैटो इटिसी टू बी अवॉइडेड तांको बहिरो जो समराइज से करतले. एंड मीट, चीज, फिश लाइक वेजिटेबल्स, ऑयल्स इट इज टू बी टेकन. ऑयल्स हेल्दी ऑयल्स जोड़ा कि हमें कहूछु हेल्दी फैट्स बोली करी. आ तांकर डाइटरी गाइडलाइंस फॉर डायबिटीज रे से कही देले मे ईट meat of all kind except liver, ham and all these things. जहाँ कोई चंती but हमें आउट के modify करचु ताकू. Must avoid eating sugar in the form of wheat, bread and all these things. May drink tea, coffee, cocoa. अपन स्क्रीनशॉट नेगी ताकू पढ़ी परिबे. ओके. तो आगुरु से नुआ नुआ जो माने डॉक्टर्स माने थिले से बहुत रिसर्च करछन्ते ए विषय रे. एक्चुअली डाइट इफेक्टिव ना नाही, राइट? तो तांकर स्मॉल हिस्ट्री मु दे दोछि आपन को.
1863 रे विलियम बेंटिंग लेटर ऑन कॉर्पुलेंस जे कि हमर फर्स्ट बुक पब्लिश द फर्स्ट बुक फॉर weight loss. Okay, yes, low carb in 1863. This is the most interesting and famous one. William Benting से गोटे बहुत वेल नोन इंग्लिश जड़े लेखक थिले एंड एट द एज ऑफ माने जो माने कि सफर ही सफर विथ ओबेसिटी एंड डायबिटीज नो तापरे से कौन कले निजे एई डाइट को फॉलो करिकी जो ब्रेड एंड स्टार्ची फूड्स को से अवॉइड करिकी जो रिजल्ट्स पाइथिले से भी सेथिरे कंक्लूड करछंती फॉर दैट इन दैट बुक राइट तापर 1877 रे मार्गन विलियम डायबिटीज मेलाइटस ऊपर हिस्ट्री केमिस्ट्री बायोकेमिस्ट्री ऑल दिस थिंग लिखिथि से सेम मेसेज दउछंती अवॉइड द स्टार्ची फूड्स फॉर द टाइप 2 डायबिटीज मैनेजमेंट स्टार्ची फूड इन द सेंस कि माटी तଳ ଜିନିଷ ଯେମିତି ଆଲୁ and all this you know, sweet potato right and 1882 ରେ डॉक्टर विलियम एप्स्टीन ओबेसिटी एंड इट्स ट्रीटमेंट ऊपर कहितले फैटी फूड जोटा आपण माने आगरो डरुथुले फैटी फूड्स आर crucial because they increase satiety and so decrease fat accumulation. Hmm. Mhm, mhm. So से କହିଥିଲେ कि फूड्स फैटी फूड्स इन द सेंस जो फैट हेल्दी फैट्स अच्छी आउ तार बड़ फायदा कौन जमती कि आपण माने ऑलरेडी जानी कि वंस यू टेक घी बटर विथ पावर कॉफी और मीट रो यदि बटर भी नौचंती मीट फैट भी नौचंती मांसर चर्बी नौचंती सेटा आपण को सैटिस्फाइड फील करिवो सैटिस्फाइड इन द सेंस आपण भोक लागबोनी ओके एंड सो डिक्रीज द फैट एक्युमुलेशन डिक्रीज द फैट एक्युमुलेशन आपण को फैट एक्युमुलेशन कमी जिवो तो कोई बार माने होची इट विल हेल्प यू टू yes avoid the sugar sweets potato limit bread vegetables meat of every kind may be eaten and fat meat especially से देखो नोट कर दैछंती एथि by Dr. William Epstein. So it's not a new science, it's a very old science, If you see, say already it note कर दैछंती meat of every kind especially देखिए फैट मीट स्पेशल लिखिछंती माने स्पेशल फोकस करछंती कोन मीट रो फैट को काहे की बिकॉज़ that contain vitamin D that contains so many omega 3 fatty acids and all these things okay is an expert of obesity and its treatment and fatty foods are crucial because they increase the satiety and so decrease the fat accumulation. I'm not telling this is told by the Dr. William Epstein बहुत आगରୁ 1882 रे बहुत आगରୁ देखंतु तांको नॉलेज okay right so it's not a new science and बहुत सेतरे तांकर एक्सपर्टाइज थिला at that time right so आमे भी जोडा भी प्रैक्टिस करूछु देखिछु आपण once take the healthy fat then your hunger will go yes or no को मनंकर हंगर कमिची जस्ट टाइप आई इन द चैट बॉक्स बारंबार जो भोक होतला क्रेविंग्स होतला क्रेविंग्स रु जो मन को मुक्ति मिली जस्ट टाइप आई इन द चैट बॉक्स यस so many people because cravings causes problem okay okay perfect very good चलो बिकॉज क्रेविंग्स पाई तो आमे बारंबार खाउतले ना क्रेविंग्स पाई हमको बारंबार खाइବାକୁ पड़ुतला जोथि पे कि इनिशियली जो माने पेशेंट आसंती से माने कोहंती सर मु आउ भोकर रही परिबिनी राइट बट आम बॉडी एबे एमती हे गलानी भोक हमको जଣା पड़ेनी केबे काहे बिकॉज आम बॉडी शिखी गलानी केमती से निज फैट को निजे यूज कर दे पारिबो विदाउट द sugar also okay that's the beauty of this program that's the beauty so you protected from cancer autophagy started you protected from liver disease fatty liver so many dreaded रोगରୁ आपण बंची जिवे कैंसर डायबिटीज टाइप 2 ओबेसिटी आपनकर फैटी लिवर मेटाबॉलिक सिंड्रोम एवरी सिंड्रोम रु बंची जिवे इफ यू फॉलो हिज एडवाइस प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट जो मैंने देखुचंती स्क्रीनशॉट नहीं जानतो fatty foods are crucial for because they increase the satiety satiety माने आपनकर कोन माने satisfaction level that means खाइला परे फुल फुल लागिवो आउ इच्छा होबन खाया ओके दैट्स satiety
बट आपण देखिए जिते आपण सुगरी फुड खाऊले आपण जिते कार्बोहाइड्रेट खाऊले बेसी सुगरी फुड खाऊले से कौन होता कि यू फिल मच हंगर एबे सकाल इडली पूरी खाईदेले आउ किछि टाइम पर पुणी भोक लागिवो आउ किछि टाइम पर पुणी भोक लागिवो ओके सो दैट्स बिकॉज ऑफ सुगर दैट कॉजेस इंसुलिन स्पाइक आ इंसुलिन स्पाइक कौन करिवो आपनका ग्लूकोज लेवल को रिड्यूस कर देके फैट इंजन को ऑफ कर दबो फैट इंजन को ऑफ कर देले कौन हो बारंबार भोक लागिवो बट एबे आपनका बॉडी फैट इंजन को फैट इंजन ऑन अछि दैट गिविंग्स यू द एनर्जी राइट आपनका डबल इंजन ऑन अछि एबे दैट्स ए वेरी गुड साइन कि आपनका इंप्रूवमेंट हेई चलिलानी बुझिहेला ओके डॉक्टर लॉरेन हम्फ्री मैनुअल ऑफ नर्सिंग मेडिकल एंड सर्जिकल लिखिଛନ୍ତି कार्बोहाइड्रेट्स आर इंजुरियस टू दोज विथ डायबिटीज एंड मस्ट बी अवॉइडेड बारंबार से कहउछनी सही कथा को बिकॉज सेतेबेले भी साइंटिस्ट माने जानि ଦେଇଥିଲେ कि दिस कार्बोहाइड्रेट इज कॉजिंग द प्रॉब्लम्स राइट या दिस इज द बुक फॉर रेफरेंस आपन को बहुत गुडे रेफरेंस कोन पई दउची प्रूफ्स पई दउची राइट या सो माने बहुत लोग पचारନ୍ତି सर आपन को कोठु आनले सब सोर्स आमे रिसर्च करछु ए विषय रे आमे बहुत गुडे नुआ नुआ जिंस रु पाइछु आपन को रिसर्च जिंस जोटा कि बही को आसीबो न आसीबो आमे जानिनु बट so many concepts are there okay these are all research yeah 1907 रे सर विलियम ओस्लर द प्रैक्टिस एंड प्रिंसिपल्स ऑफ मेडिसिन टेक्स्ट बुक रे लिखिथिले एंड ही इज द फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन किए डॉक्टर सर विलियम ओस्लर इज द फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन लिखि रखंतु ओके फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन द ट्रेजेडी ऑफ मॉडर्न न्यूट्रिशन साइंस एंड एडवाइस द ऑस्ट्रेलियन paradox is just a tip of an economic iceberg of incompetence okay and resulted in scientists and gps knowing less about findings type 2 diabetes today ଆଉ ସେଥିରେ ସେ ଟାଇପ୍ 2 ଡାଇବେଟିସ୍ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଉ ବେସିକ୍ ଡାଟା ସେ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆଗରୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଯେମିତି ଚାଲିଥିଲା and William Osler the author of this seminal book the principles and practice of medicines okay and ସେ ସେଇ ଜିନିଷ କହିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ father of modern medicine who is father of modern medicine Sir William Osler. This may be the task in the end of the video. Okay. Who is the father of modern medicine? Father of medicines? Father of medicines किए कहि परियो? Who is father of medicine? Simple. Hmm? Anybody? କହିଛି ମୋର previous class ରେ father of medicine किए simple? Hmm? Father of medicines किए कहि परियो? Who is father of medicine? Hmm? କୁହନ୍ତୁ? Hmm? Modern medicine ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ okay? Very good, Manoj sir, Minati madam, Hippocrates, father of medicine. But father of modern medicine आज जानନ୍ତୁ modern medicine modern science को ନେଇକି ଯେ କରିଥିଲେ yeah father of modern medicine is William Sir William Osler ଆଉ ସେ ତାଙ୍କର monograph ରେ ଲେଖିଛନ୍ତି the fatty foods were crucial because they increase the satiety and so decrease the accumulation of fat ବୁଝିହେଲା सेम ଜିନିଷ कम से कम आम कथा न मानले फादर ऑफ मेडिसिन फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन को कथा तो मानंतु ओके या फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन टोल्ड कि द क्रुशियल फूड इज फैटी फूड बारंबार मु फैट ऊपर काई क्लास नउछि आपन को आपन डरुछंती बारंबार बटर टिके खाली डर लागुछि कुआडे मोर ब्लॉकेज कर दबो कि कुआडे मोर कोलेस्ट्रॉल बढ़े दबो कि राइट सो बिकॉज फैटी फूड जदि जने खाई खाई जीवो आपन वेट लॉस हेई जीवो मु कहि दउछि ओके या 1915 एलियट जोसलिन द अमेरिकन जर्नल ऑफ मेडिकल साइंस वॉल्यूम 150 रे लिखिछंती से सेतेबेले लो कार्बोहाइड्रेट डाइट डिजाइन करी गुटे कैलोरी कैलकुलेट करी डाइट प्लान तैयार करथिले आ से सेतेरे कोन करथिले कार्बोहाइड्रेट 10 प्रोटीन 75 फैट 150 ग्राम्स सेही फूड को नेकी अल्कोहल भी सेठी मिसै थिले ओके फॉर गुड स्लीप आ सेतेरे से कहिथिले स्टिक डाइट दैट मींस फूड्स विदाउट शुगर वाला
meat, poultry, your everything, fish, clear soups, meat soups, eggs, butter, olive oil, coffee, tea, all these things you can take. But carbohydrate ku jemti low kariar achi. But after the discovery of insulin and sulfonylurea class of drugs, the carbohydrate restriction for diabetes were relaxed and now forgotten. Okay. Now forgotten ethipai because of discovery of insulin and sulfonylurea. Sulfonylurea co drug, particularly glimepiride, gliclazide, এই ସବୁ ଗ୍ରୁପ ଅଫ ଡ୍ରଗ ହଉଛନ୍ତି ସଲଫୋନିଲ ସେ ୱେଟ୍ ଗେନ୍ କରାନ୍ତି ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ବି ଆପଣଙ୍କ ୱେଟ୍ ଗେନ୍ କରେଇବ ଓକେ କାହିଁକି କେମିତି ୱେଟ୍ ଗେନ୍ କରେଇବ ୱେଟ୍ ଲସ୍ ବାଲେକୁ ଆମେ ଏଇଟା ଦେଇଥାଉ particularly type 1 diabetes, type 5 diabetes, type 1.5 diabetes or you know ସେଇ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ୱେଟ୍ ଗେନ୍ ଦରକାର ବେଶୀ ୱେଟ୍ ବଢେଇବାର ଅଛି ତାଙ୍କୁ either insulin or insulin producing drugs like your glimepiride, gliclazide ତାଙ୍କୁ ଦରକାର ପଡିଥାଏ because we need to maintain the weight ଠିକ ଅଛି yeah ଆଉ 1919 ରେ Frederick Allen the Rockefeller Institute of Medical Science a diet of proteins and fats with minimal carbohydrate foods ସେ ବି ସବୁ all have written the same thing an effective dietary therapy for diabetes before the discovery of insulin insulin ନ ହେବା ଆଗରୁ ଆପଣ ସେମିତି କେମିତି ସେମାନେ ମ୍ୟାନେଜ କରୁଥିଲେ they manage like this with this low carb approach okay and 1920 LS Newberg MD and Phil L Mass MD ସେ କହିଥିଲେ the use of high fat diet in the treatment of diabetes of internal medicines କୋଉଥିରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଇଟା Archives of Internal Medicines volume 26 to December 20 okay number 6 ରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଇଟା the use of high fat diet ଯେଥିରେ healthy fats ଥିବ okay this is the first paper ଆପଣ ବି ତାକୁ ସର୍ଚ୍ଚ କଲେ ମିଳିଯିବ JAMA Internal Medicine ରେ okay? why I am showing this research to you to build up the confidence ଆପଣଙ୍କ confidence build up କରିବା ପାଇଁ right ହଁ ୟାକୁ ପରେ modern medicine ରେ କେତେଟା ଲୋକ ତାକୁ ସ୍କାମ କରିଛନ୍ତି ତାପରେ cholesterol medicine all these thing କରି so many disease ସେମାନେ develop କରିଛନ୍ତି okay then 1920 ରେ ଆଉ ଗୋଟେ Joseph Charvet okay ସେ ତାଙ୍କର ବହିରେ ସେମ୍ ଜିନିଷ ଲେଖିଛନ୍ତି developed his whole food on carbohydrate restricted diet for diabetes obviously these are the so many proofs ମୁଁ ଯୋଉ କାହିଁକି ଦେଖଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ because of yeah Dr. Russell more a wilder ketogenic diet okay ketogenic diet means ଆପଣଙ୍କ body କ'ଣ କରିବ ketosis induce କରିବ fat burn କରିବ ଆଉ fat ରୁ ଆପଣଙ୍କୁ energy provide କରିବ okay yes तो जो फैट टा आपन को बॉडी को कंटीन्यूअस एनर्जी प्रोवाइड करिवो थ्रू कीटोन बॉडी ओके 1925 every woman doctor book advocates low carb for treating type 2 diabetes you know so about all starchy food same so many books रे same diet देखंतु एई बही रे भी same diet every women's doctor book माने सब women माने जे डॉक्टर हे गले particularly this book रो concept जोड़ा थिला कि then family will be never have any disease right या ଲହୁଣୀ ଆପଣ ଖାଇପାରିବେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ହାଇ ଫ୍ୟାଟ୍ ରେ ଯାଉଛି ଲହୁଣୀ ଖାଇପାରିବେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଓକେ ଓକେ या तो यार मेन कॉन्सेप्ट कौन कि जिते आम कार्बोहाइड्रेट को कमे देबा हेल्दी फैट्स को नहीं जीवा आम बॉडी कौन करिवो लाइक पेट्रोल ओके प्रीमियम पेट्रोल ढेर लागिवो बॉडी को राइट सो दैट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस थिंग ओके 1951 रेमंड ग्रीन्स द प्रैक्टिस ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी फर्स्ट 1951 रे से निजे लिखिछन्ती फूड्स टू बी अवॉइडेड ब्रेड एवरीथिंग मेड ऑफ फ्लोर cereals including your breakfast cereals जोड़ा कि ये अपन को राइस रोटी your idli puri all these things you know you can eat as much as you like the following foods कौन meat या सकालू भी खाई परिबे ब्रेकफास्ट रे भी खाई परिबे लंच रे भी खाई परिबे एवरी टाइम फिश बर्ड्स all green vegetables cheese fruit except banana and grapes एडा बाय किए
Raymond Green, The Practice of Endocrinology. Okay, Diet for Obesity 1951 ର diet ଏଟା ଦେଖନ୍ତୁ, these are the things. Okay, so କହିବାର ମାନେ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉ diet systems ଆମେ କହୁଛୁ, it is a very old and research proof concept, but recent few days not come to book, recent books, right? So that's the problem. So your diet should be like this green zone, not like this red zone, right? Yeah, this diet should be like this green zone. Okay, yeah, जोटा कि आमे आपन को already बतई सारिछु, not like this what this your red zone, bread, biscuits, all these thing आमे काली डिस्कस भी करते एजीज एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स आउ जोठु आमे देखितिले जो ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट गुडाक रहुची सेटा कोन करिवो जेतेबेले हाई सुगरी फूड सांगरे प्रोटीन को आमे ऐड करके गरम करछु बेसी, देन एडवांस ग्लाइकेशन प्रोडक्ट बढ़ी जाउची। सीरियल्स इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट सीरियल्स रे भी हाई सुगर रहुची, अराउंड 80% सुगर, पोटैटोस एंड ऑल ए चेन ऑफ सुगर। ओके, ऑल दिस थिंग तो से समराइज करछंती। सो आपन को याकू जानिबार अछि एंड यू मस्ट नीड टू फॉलो दिस थिंग आल्सो। ओके, चलो देन या आगे जाऊनी जस्ट a minute. Okay. In 1951, Pennington AW, the use of fat for reducing the weight, a calorically unrestricted diet for proteins and fats. Okay. Obesity को simple आमे fat को जेतेबेले माने low carb कले, fat को जेतेबेले डरे देले, तो fat देखु देखु लोक डरिले, घिओ देखु देखु लोक डरिले, आपनकर बटर देखु देखु लोक डरिले कि कहले कि नहीं बटर खाइबो, फैट खाइबो, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाबो, हार्ट डिजीज हेबन, ऑल दिस थिंग। Okay, that's the problem. So many treating overweight patients with meat, fat, and water. Overweight patient treating with meat, fat, and meat fat is called telu. Hmm? Mansar, chorbi, and water. बुझिପାରିଲେ? So that's the thing. Yeah. 1952 solid flesh. British Medical Journal. High fat diet for weight loss. देखो कितने सारा proof अच्छी है अपन को. All these proofs. All these are the very important proofs. High fat diet for weight loss. The effect of high fat diet and carbohydrate diet on rates of weight loss in mice. Mice ऊपर स्टडी कर रहा था, बड़े ह्यूमन ऊपर स्टडी करके they are getting the results. Okay. Yeah. Drinking men's diet. Drinking men's diet. Okay. The drinking men's diet, the original low carb diet से लिखिचंती आपण एटा याको पाई जिवे आपनका यूट्यूब रे भी पाई जिवे आपण निजर विकिपीडिया रे भी पाई जिवे द ड्रिंकिंग मेंस जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट सो दैट आपण निजे भी टिके रिसर्च करंतु या ऊपर नो यू फाइंड लॉट ऑफ गुड थिंग्स ओके ही ओनली यूज्ड टू ड्रिंक वाटर and take this kind of carnivore diet like meat and egg, right? Air Force diet, okay, widely known as the low carb Air Force diet, LC diet, or upon taku be the only complete and up to date low carbohydrate diet book with gram count, okay, the LC diet, Air Force diet, okay, 1960 ର book. So it's a very good thing ଯୋଉଥିରେ କି ବହୁତ ଜିନିଷକୁ ସେମାନେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିଛନ୍ତି ଏ ଉପରେ ଆପଣ ବି ୟା ଉପରେ ଟିକେ ଟିକେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଏଥିରେ ବହୁତ କିଛି ପାଇପାରିବେ ଆପଣ ଆଣ୍ଡ ବିକଜ ଆମର ମୁଖ୍ୟ କନସେପ୍ଟ କ'ଣ ଥାଏ ଜବ ତକ ଆପଣ ଏ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଜାଣିବେନି ଏଲସି ଡାଏଟ୍ ୟେସ୍ ଭେରି ଗୁଡ୍ dietary advice for diabetics Campbell GD okay a carbohydrate restricted diet so it's not a new it's a very old concept mm, yeah life without bread ଗୋଟେ ବହି ଅଛି life without bread recommended eliminating bread and starchy foods for treating various ailments, not only diabetes, also obesity, fatty liver, and all these things. His book Life Without Bread describes a low carbohydrate and high protein diet can prevent cancer,
diabetes, heart disease, obesity, as well as increased strength, endurance, and muscle mass. Okay. ଆପଣ ବି ୟାକୁ ଅର୍ଡର କରିପାରିବେ ଲାଇଫ୍ ୱିଦାଉଟ୍ ବ୍ରେଡ୍ ଓକେ ହାଉ କ୍ୟାନ୍ ଏ ଲୋ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ ଡାଏଟ୍ ସେଭ୍ ୟୋର ଲାଇଫ୍ ଓକେ ସୋ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଅଲସୋ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ବୁକ୍ ଯୋଉଥିରେ କି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷକୁ ସେମାନେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଦେନ୍ tribute to cliff forgotten prophet the the saccharine disease recommended for low carbohydrate diet saccharine disease ବହିର ନାଁ କ'ଣ saccharine disease okay and the consumption of ever increasing the refined carbohydrate sweets how damaging our body okay se bisare describe kara heiche so the origins of carbohydrate restriction diet is not new it's a very old concept and धीरे धीरे ताकू some just less than 50 years taku some company or some propaganda like cholesterol company pharma company they banned that ସେମାନେ ପ୍ଲାନ୍ କଲେ ୟାକୁ ବ୍ୟାନ୍ କରିଦେବା ଏବଂ ଆମେ ଲୋ ଫ୍ୟାଟ୍ ଡାଏଟ୍କୁ ନେଇକି ଆସିବା ଆଉ ଲୋ ଫ୍ୟାଟ୍ ଡାଏଟ୍ କାହିଁକି କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲକୁ ସେମାନେ ବେସ୍ କରିଦେଲେ okay that's why it is called cholesterol scam that's why it is called cholesterol scam okay ଆପଣ ଦେଖିବେ Atkins more than 6 month menus plan of 125 AC Atkins diet for life the complete controlled carb program for permanent weight loss okay ବହୁତ ଗୁଡିଏ ଡକ୍ଟର୍ସ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଭ୍ୟୁଜ ଦେଇଛନ୍ତି treatment for choice of obesity the evidence behind using the low carbohydrate diet like meat like eggs like vegetables ଆପଣ ଏଇ ସବୁ ରଖିକି କରନ୍ତୁ ସକାଳୁ ଖାଆନ୍ତୁ ଲଞ୍ଚରେ ଖାଆନ୍ତୁ ଟାଇମିଂ ଡଜଣ୍ଟ ମ୍ୟାଟର ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଖାଆନ୍ତୁ ଟେକ୍ ହେଲ୍ଦି ଫୁଡ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟରେ କ'ଣ ଖାଇବି ଲଞ୍ଚରେ କ'ଣ ଖାଇବି ଫରଗେଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଓକେ ସରି ସିମ୍ପଲ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ହେଲ୍ଦି ଫୁଡ୍ସକୁ ଏନି ଟାଇମ୍ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଟେକ୍ ଏଜ୍ ପର୍ ୟୋର ହଙ୍ଗର ଆପଣଙ୍କ ଭୋକକୁ ଦେଖିକି ଏନି ଟାଇମ୍ରେ ଦିସ୍ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଫୁଡ୍ସ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଟେକ୍ मेक योर किचन योर फार्मेसी आपन किचन को फार्मेसी करंतु ओके एंड यू सी द मिरेकल बिकॉज दैट इज द रियल फूड 80% कॉज ऑफ डिजीजेस लाइफस्टाइल डिजीज रो 80% कारण होची योर फूड दैट्स द कॉज ओके या या व्हेन यू फील हंग्री यू आर हाईजैक्ड obviously okay yes without carbohydrate can our body healthy yes healthy obviously no doubt of that we don't require any carbohydrate okay our body can produce that okay our body can produce that okay ଯେତିକି ଦରକାର ଆମ ବଡି ବାହାର କରିଦବ ନା ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ ଏତେ ଏକ୍ସେସ୍ ନେଇଯାଉଛୁ ଯୋଉଟା କି ଆମ ବଡି ପାଇଁ ହାର୍ମଫୁଲ ହେଇଯାଉଛି okay and that causes problem carbohydrate is a non essential nutrient for human beings very good question संतोष बाबू जो पचारथिले आपण is carbohydrate essential for our body without carbohydrate ଆମେ କ'ଣ ବଞ୍ଚି ପାରିବା तार आंसर सुनी दियंतु आपण मु कहूनी द बीआरएस बायोकेमिस्ट्री मोलेकुलर बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स बही कहूची कि या carbohydrate there is no requirement for carbohydrate in the diet as the body can synthesize all required carbohydrate from amino acid and carbons आम बॉडी रे ऑलरेडी सुगर फैक्ट्री अच्छी जेतिकी दरकार से बाहर कर दबो बट जेहेतु आमे खाई 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 गुटे आम एतिक अभ्यस्त हो गले आमे आमे एते अभ्यस्त हो गले कि आपण जोट जानतु कार्बोहाइड्रेट 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 एवरीवेयर एंड दैट इज द कॉज ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ डिजीज नाउ कहि दउची आपण जो दिन ठु आम पेशेंट माने particularly they have restricted the grains they start seeing their results yeah already proved okay आप माने तो निजे अछंती सामने रे तो आमर कोन कोन हिची कि जेतु सोसाइटी चेंज हेनी एंड हमको सोसाइटी चेंज करिवार अछि रिवोल्यूशन आनिवार अछि को किछि भी रोग हबनी जदि आपण आम डाइट्स को फॉलो करबे नॉट ओनली योर डायबिटीज नॉट ओनली योर ब्लड प्रेशर किछि रोग हबनी काई हबो आपण जोटा दरकार नाही ताकू 70 80% 90% लोक खाउचंती 90% ऑफ द फूड यस और नो जोटा दरकार नाही आपनकू जदि 80 90% खाइबे ताले कोन हबो बॉडी रो अवस्था
A same question I was asked in Kendujhar IMA program. Okay. ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର I show the proof, see the proofs. ଆପଣ ଟ୍ରାଏ ତ କରନ୍ତୁ. And so many doctors are confused कि whether it is true or you know that's true. କଣ ହୁଏ ଆମର ମାଇକ୍ରୋବାୟୋମ୍ ଆର୍ ଏଡିକ୍ଟେଡ୍ ଟୁ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍. ଆମର ମାଇକ୍ରୋବାୟୋମ୍ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ପେଟ ଭିତରେ ସେମାନେ ହିଁ ମାଗନ୍ତି. ଆପଣ ମାଇକ୍ରୋବାୟୋମ୍ କୁ ଯେମିତି ଫୁଡ୍ ଦେବେ ଦେ ୱିଲ୍ ଚେଞ୍ଜ ୱିଥିନ୍ 3 to 5 days. ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଚେଞ୍ଜ କରିଦିଅନ୍ତି ସବୁ କନସେପ୍ଟ. ଆଉ ଖରାପ ମାଇକ୍ରୋବାୟୋମ୍ ଇଟ୍ ସୁଗର. ଖରାପ ମାଇକ୍ରୋବାୟୋମ୍ ଇନ୍ ଦ ସିନ୍ସ ଯୋଉ ମାଇକ୍ରୋବାୟୋମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶୀ ନିଦୁଆ କରିବ, ମାନେ ପାର୍ଟିକୁଲାରଲି ଯୋଉ ମାଇକ୍ରୋବାୟୋମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଲେଜିନେସ୍ କରେଇବ, ଯୋଉ ମାଇକ୍ରୋବାୟୋମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଜିଜ୍ କରେଇବ, ଆପଣ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛନ୍ତି ସେଇ ପ୍ରକାର ମାଇକ୍ରୋବାୟୋମ୍ ଆପଣ କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛନ୍ତି. ଏଠି କହିବାର ମାନେ କାହିଁକି ମୁଁ ଏଟା କହୁଛି, ବିକଜ ଆଇ ହାଭ୍ ସିନ୍ ଲଟ୍ ଅଫ୍ କେସେସ୍. ଆପଣ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛନ୍ତି ସେଇ ପ୍ରକାର ଆପଣଙ୍କ ମାଇକ୍ରୋବାୟୋମ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଉଛି. ଇନ୍ ଦ ସେନ୍ସ କି ଆପଣଙ୍କ ବଡିର ଯୋଉ 10 ଗୁଣ ଆପଣଙ୍କ ସେଲ୍ ଯେତିକି ଅଛି ତାର 10 ଗୁଣ ଅଧିକ ମାଇକ୍ରୋବ୍ସ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ବଡି ଭିତରେ. ଆଉ ସେମାନେ କୋଉଠି ତିଆରି ହଉଛନ୍ତି? ଆପଣ ଯେମିତିଆ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛନ୍ତି ସେମିତିଆ ଖାଦ୍ୟ ସେମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇଥିରେ ତାଙ୍କର ଗ୍ରୋଥ ହଉଛି. ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ଏଇ କନସେପ୍ଟ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ. ଆମେ କାହିଁକି ମାଇକ୍ରୋବାୟୋମ୍ କନସେପ୍ଟ ଉପରେ ବେଶୀ କାମ କରୁ? ଆମେ କ୍ୟାମ୍ପରେ କାହିଁକି ଇନିମା କରୁ? ଇନିମା କଲା ପରେ ଦେଖିବେ, ଇନିମା ଯୋଉ କରିଥାଉ, ଇନିମା କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନର ଯୋଉ ଲାର୍ଜ କୋଲୋନ୍, ଓକେ, ଡିସେଣ୍ଡିଂ କୋଲୋନରୁ ପୁରା କ୍ଲିନ୍ କରିଦଉ. ସେଠି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ମାଇକ୍ରୋବାୟୋମ୍ ଥାନ୍ତି, ଖରାପ ମାଇକ୍ରୋବାୟୋମ୍, ସୁଗର ଇଟିଂ ମାଇକ୍ରୋବାୟୋମ୍. ବୁଝିପାରିଲେ? ଆଉ ସେମାନେ ହିଁ ସୁଗରକୁ ମାଗୁଥାନ୍ତି. ତାକୁ ଆମେ ଯଦି ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲେ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଗଟ୍ସ କ୍ଲିୟର. ନୂଆ ମାଇକ୍ରୋବାୟୋମ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର. ଓକେ, ଆପଣ ଭାତ ଖାଉ ରୁଟି ଖାଉ ବାଲା ମାଇକ୍ରୋବାୟୋମ୍ ରଖିଛନ୍ତି ପେଟ ଭିତରେ, ସେଥିପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଭାତ ରୁଟି ମାଗୁଛି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ. ଓକେ, ବଟ୍ ଆପଣ ଯଦି ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବେ ତାକୁ, if you start eating fish, meat, or if you start eating particularly your କଣ healthy vegetables like fibers, ଶାଗ, all these things, then ଆପଣ ଦେଖିବେ so many change you'll got. Okay? ଲୋକ ଯଦି ଏଇ କନସେପ୍ଟକୁ ଜାଣି ଦିଅନ୍ତି 50% ରୋଗ ଗୋଟେ ଦିନରେ କମିଯାଆନ୍ତା, ଅଧା ହସ୍ପିଟାଲ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଆନ୍ତା. ବଟ୍ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜଣା ହିଁ ହଉନି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡରା ହଉଛି. ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ତମେ ଫ୍ୟାଟ୍ ଖାଇଲେ ହାର୍ଟ ଡିଜିଜ୍ ହେଇଯିବ, ଇଏ ହେବ ସିଏ ହେବ. ଯେମିତିକି ଏବେ ଯୋଉ ଡାଏଟ୍ ଚାଲିଛି ଲୋ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ ଡାଏଟ୍ରେ କାହାକୁ ଯେମିତି ହାର୍ଟ ଡିଜିଜ୍ ହଉନାହିଁ. ବୁଝିପାରିଲେ? ଯେମିତି ଏବେ କୋଉ ଡାଏଟ୍ ଚାଲିଛି, ଲୋ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ ଡାଏଟ୍ ଚାଲିଛି, ସରି ଏବେ ଚାଲିଛି ଲୋ ଫ୍ୟାଟ୍ ଡାଏଟ୍. ଆପଣ ଯୋଉଠି ବି ଯିବେ, ଏନି ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଆନ୍ତୁ, ଏନି କ୍ଲିନିକ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଡାଏଟିସିଆନ କଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାର୍ଟ ଦେବେ? लो फैट, घिओ खाइबनी, तेल खाइबनी, जीरो ऑयल खाइब. ओके, तो ଏଇ ଜିନିଷ ହଉଛି ଓଲ୍ଡ କନସେପ୍ଟ. ମାନେ ସେଥିରେ କଣ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ ହଉଛି? ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଲୋକ ତ ବେଶୀ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ହଉଛି ସେଥିରେ. ଯୋଉ ଡାଏଟ୍ କନସେପ୍ଟ ଏବେ ଚାଲିଛି ସେଥିରେ ତ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ହଉଛି. ତ କହିବାର ମାନେ ହଉଛି ଓଲ୍ଡ କନସେପ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯିବାର ନାହିଁ, ନୂଆ କନସେପ୍ଟକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାର ଅଛି. ଆଉ ୟା ଜଷ୍ଟ ଏ ମିନିଟ୍ ଆଇ ୱିଲ୍ ଶୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଥିଙ୍ଗ ସମ୍. ୟା କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ ବିଷୟରେ ଯୋଉ କହୁଥିଲି ମୁଁ. ୟା ସୋ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ, ଇଟ୍ ଇଜ ନଟ୍ ଏସେନ୍ସିଆଲ ଟୁ ହ୍ୟୁମାନ୍ ବଡି. ଆମ ବଡି ନିଜେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ କରିଦେବ ଯେତିକି ଦରକାର. ସୋ ଏଇ ସ୍ଲାଇଡରୁ ଆପଣ କଣ ଶିଖିଲେ? ଯେତିକି ପାରିବେ ସୁଗରୀ ଜିନିଷକୁ କମ କରନ୍ତୁ, ଯେତିକି ପାରିବେ ଆପଣ. କାରଣ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ତ ସୁଗର ଆସିବନି ନା କେବେ, ସ୍ୱର୍ଗରୁ ସୁଗର କେବେ ଆସିବନି, ରାଇଟ୍? Dietary carbohydrates are not required. National Academy of Science, Institute of Medicines. The lower limit of dietary carbohydrate is 0. लोग पूछते हैं सर how much lower I'll take. Okay, the lower limit of dietary carbohydrate is 0. So ଯଦି ଆମକୁ ଦରକାର ନାହିଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଆମେ ନେଇକି କାହିଁକି ବଡିକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା କୁହନ୍ତୁ? ଆମେ ନେଇକି କାହିଁକି ବଡିକୁ ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ କରିବା? ଏଇ ଜିନିଷ ଦେଖେଇବାର ମାନେ ହଉଛି ଆପଣ ବୁଝିବାର ଅଛି କନସେପ୍ଟକୁ. ଯୋଉ ଜିନିଷ ଆମକୁ ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମେ ବଡି, ଆମେ 100-120 ବର୍ଷ ଉପରେ ବଞ୍ଚିବା କଥା, ବଟ୍ ଆମେ କାହିଁ ଖରାପ ଖରାପ ଜିନିଷ ନେଇକି ଶୀଘ୍ର ମରିବା? The lower limit of dietary carbohydrate is 0. Okay, the lower limit of dietary carbohydrate compatible with the life appearance is 0, provided that adequate amount of protein and fat are consumed. ବୁଝିହେଲା? adequate protein and fat ଆପଣଙ୍କୁ ନେବାକୁ ପଡିବ,
However, the amount of dietary carbohydrate that provides for a optimal human health is unknown. There are traditional populations that ingested a high-fat, high-protein diet containing only a minimal amount of carbohydrate for extended period of time. Masai. Okay. So କହିବାର ମାନେ also science କହୁଛି ସେଟା. Yeah. चलो. 248 published references in this website. ଆପଣ ବି ଯଦି ଚାହିଁବେ ଦେଖିପାରିବେ କୋଉ ୱେବସାଇଟ୍ the references ଯୋଉଟା ମୁଁ ଦଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ www.neslageno.cz. Okay. This page provides an overview of medical papers and other publications relevant to human physiology in the context of carbohydrate restrictions and to the role of carbohydrate restricted diet in physical activity in the treatment of prevention of chronic disease. 248 references ଯୋଉମାନେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରୁଫ୍ ମାଗନ୍ତି ନା ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଏଇ ଗୋଟେ ରେଫରେନ୍ସ ଖାଲି ଦେଇଦେବେ. ଓକେ କଣ www.neslageno.cz. Okay, and you'll find all these references. Okay, तो କହିବାର ମାନେ ହଉଛି so many things are there. Every proofs ଆପଣ ପାଇପାରିବେ ଏଥିରେ. ବୁଝିପାରିଲେ? Yeah. 23 published studies comparing low fat with the low carbohydrate diet. And all the study clear cut that low carbohydrate diet is very good as compared to low fat. Okay. Yeah. Dr. Richard Bernstein जे कि type 1 diabetes रे suffer ଥିଲେ, the longest surviving type 1 diabetes low carb and high protein diet. It who? Just a minute. नहीं नहीं रिपोर्ट अच्छे बट मेडिसिन नहीं ना जस्ट शेयर द मेडिसिन काण खाऊ ठीक अच्छे हाँ काण खाऊ तार नाटा पठेते ओके ओके सो दिस इज डॉक्टर बर्नस्टीन जे कि लॉन्गेस्ट लिविंग लोक कहते टाइप 1 डायबिटीज रे बेसी दिन बंचिबे नहीं दैट्स फॉल्स टाइप 1 डायबिटीज रे भी जने यदि 80 इयर्स बंची पारुची काई बंची परिबनी कहबार माने होची टाइप 1 डायबिटीज रे लोकर किछि असुविधा हबनी जदि आम प्रोटोकॉल फॉलो करिवो एवं इंसुलिन डोज संपूर्ण बंद हो पारिबनी 50% रिड्यूस हो जिवो जे माने जेतिकी डोज नियंती 50% रिड्यूस हो जिवो बट से निज बही रे सेटा कंपाइल करछंती 86 इयर्स ओल्ड नाउ 87 89 इयर रे बोते तांकर डेथ हला बोते मते जहा लागुची एबे जस्ट रिसेंटली 2 मंथ बैक तांकर डेथ हेची डॉक्टर बर्नस्टीन्स डायबिटीज सॉल्यूशन जे लिखिछंती डॉक्टर रिचर्ड के बर्नस्टीन्स ओके जस्ट a minute. Yeah. So recommended low carbohydrate diet, very low carbohydrate diet for type 2 diabetes, American Diabetes Association.
ଏବେ ବହୁତ ଲୋକ ରେକମେଣ୍ଡେସନ କୁ ଆସିଗଲେଣି ବିକଜ ଦେ ଅଲ୍ सी द स्टडीज. Okay. Yeah, diabetes Canada and diabetes the art of science of low carb living and बहुत गुड़े बही अछि. Okay. So the current diet approach like high refined carbohydrate processed food sugary food is the causing so many problems. So आपन को याकू रेस्ट्रिक्ट करियर अछि. ठीक अछि. हमर जने सार थिले शशिकांत आयंस. So many ଆପଣ ତ already ଜାଣିଛନ୍ତି ୟାଙ୍କ ବିଷୟରେ but ଆମର already results ପାଇଛନ୍ତି. So many people have got this result. And so ଆଜିର take home message କଣ? Stop eating all refined processed stuff including all bakery items. Replace all refined oils with good fats. Avoid sugary beverages including fruit juices. Fruit juice ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ. Refined ତେଲ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ. Healthy fats ଖାଆନ୍ତୁ ଯେମିତି କହିଛୁ ଘି, butter and all these things. Focus on reducing carbohydrate food, increase the protein rich food. Okay. And practice fasting. ଆମେ କାହିଁକି fasting को भी focus करଥାଉ ଆପଣଙ୍କୁ because fasting is very essential for life, you know. ଆପଣ ଯାହା ବି କରନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଆପଣ କିଛି ଦିନ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ରାତିରେ ଖାଇବେନି particularly night time you are not eating anybody anything you feel much lighter in the next day ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେତେବେଳେ very light dinner କରିବେ ଆପଣ ବହୁତ you know low light dinner in the sense ରାତିରେ ବେଶୀ ଖାଇବେନି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ରିଜଲ୍ଟ ଓକେ ହାଉ ମଚ୍ ଇଟ୍ ଇଜ ଫ୍ରେଶ ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କୁ ସକାଳୁ ଉଠୁ ଉଠୁ ୟେସ୍ ଅର୍ ନୋ କୋଉମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଲାଗିଛି ଜଷ୍ଟ ଟାଇପ୍ ଆଇ ଇନ୍ ଦ ଚାଟ୍ ବକ୍ସ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଲାଗିଛି ୟେସ୍ ରାତିରେ ଅନଲି ଟିକେ ସୁପ୍ ନେବେ ବେଶୀ କିଛି ଗ୍ରେନ୍ସ କିଛି ଖାଇବେନି ଗ୍ରେନ୍ସ କିଛି ଖାଇବେନି ଆପଣ ଦେଖିବେ କେତେ ବଢିଆ ଲାଗେ ସକାଳୁ ଆପଣ 5ଟାରୁ ଉଠିଯିବେ ୟୋର ବଡି ଫିଲ୍ ଭେରି ଫ୍ରେଶ ଆଣ୍ଡ ୟୁ ଫିଲ୍ ମଚ୍ ବେଟର ସେଇଟା ମୁଁ କହିଥାଏ ୟା ୟୁ ଫିଲ୍ ମଚ୍ ବେଟର ଆଣ୍ଡ ଆପଣ କାମକୁ ଶୀଘ୍ର ଯିବେ ସକାଳୁ ଉଠୁ ଉଠୁ ଅଳସୁଆ ଲାଗିବନି ସକାଳୁ ଉଠୁ ଉଠୁ ଅଳସୁଆ ଲାଗିବ ନାହିଁ ବୁଝିହେଲା so many people yeah yeah that's the power of this diet okay so thank you so much because these are take home message today's and just take this message and start the work and if any doubts you can ask me in the chat box uh, yeah if any doubt you can ask me in the chat box okay ଯଦି ବି କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହିଗଲା ଆପଣଙ୍କର ବିକଜ ମୁଁ ଭାବୁଛି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର ହେଇଯାଇଥିବ ଆପଣମାନଙ୍କର ଓକେ ୟେସ୍ ସାର୍ नो चलो यस या एनी अदर डाउट्स रहुची आप माने चैट बॉक्स रे पुट करंतु फीलिंग लाइटर इन द मॉर्निंग वेरी गुड स्वरूप या यस सर अस्मिका नंदा मैडम वेरी गुड जतिन बाबू थैंक यू सो मच रमाकांत सर गणेश या थैंक्स अ लॉट बिकॉज़ दिस द पावर यू नो क्योर सेल यूज केते मंथ करिवो 2 मंथ 2 मंथ इनिशियली स्टार्ट करंतु ताकू आपण बढ़ाई परिवे एज पर द एस सी पेप्टाइड लेवल आपणकर मॉर्निंग घी बदला रे बटर नहीं परिवे यस यस मॉर्निंग घी बदला रे बोतल नहीं परिवे କାହିଁକି ମୁଁ ୟା ଉପରେ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଫ୍ୟାଟ୍ କୁ ଡରୁଛନ୍ତି ମୁଁ କୌଣସି ଲୋକଙ୍କର ଫୁଡ ପ୍ଲେଟରେ ଫ୍ୟାଟ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନି ମତେ ଦ୍ୟାଟ୍ସ ହ୍ୱାଇ ଆଇ ଏମ୍ ଟେକିଂ ଦିସ୍ କ୍ଲାसेस ୱିଥ ପ୍ରୁଫ୍ସ ବୁଝିପାରିଲେ यस ओके चलो वेरी गुड थैंक यू सो मच बलियार सिंह सर 106115 वेरी गुड नॉर्मल सुगर कंग्रेचुलेशंस बीपी चेक करिवा राइट टाइम सकाळो उठू उठू सकाळु थरे संध्यारे थरे करिवे दुईटा जाक एवरेज करदेबे ठीक अछि या कारण बीपी एमती नहीं कि सब समान थिबो कमुथबो बढ़ुथबो लाइक दिस हाँ मेंटेन करिए रेंज भितर हमको मेंटेन करियर अछि बेली केमती फ्लैट रखिबा लंच के डिनर खाइला परे भी फ्लैट केमती रहिबो बेली एक्सरसाइज बेली फ्लैट एक्सरसाइज करंतु जो थरे की बेली फ्लैट रहिबो नो डाउट ऑफ दैट एंड सब सिंपलेस्ट एक्सरसाइज योर रोपिंग रोप रिस्किपिंग साइक्लिंग जो थरे एब्डोमेन मसल ऊपर प्रेशर पड़ुथबो सो दैट से स्ट्रेट हे जिवो ओके यस नोट दैट डाउन रेगुलर बटर न्यूची वेरी गुड या ओके
थैंक्स फॉर द मीटिंग आ गोटे अपडेट्स कहि दउची आपनको कि आमे भाबुछु कि जो ए मॉर्निंग क्लासटा होची नेक्स्ट टाइम काली ठू इवनिंग रे रखिबार प्लान करूछु ओके सो मु आपनको जणाई देबी बिकॉज मॉर्निंग रे अधा पार्टिसिपेंट जॉइन करि पारु नाहंती इवनिंग रे कले बेस्ट टाइम हेबो आपनकर कैन बी टाइप द बेस्ट टाइम इन द इवनिंग 9 pm टू 10 pm केतेले आपण फ्री रहउछंती काम सरू सब केतेले को टाइम हेले फ्री हेबो जस्ट आई वांट टू चेक योर व्यूज यस मॉर्निंग रे ऑफिस काम चालुची एंड ऑल दिस थिंग्स सो मॉर्निंग 9 to 10 very good बंदना मैडम या 9 pm 9 to 10 बहुत लोगଙ୍କର 9 to 10 आसुची रिप्लाई ओके कारण आपनकर डिनर फिनर सब सरी जीवो 8टा भितरे सो 9 to 10 pm भाबुची समस्त फ्री हे जाइथिबे आउ तापरे 9 to 10 आमे डिस्कस कर दबा मैक्सिमम 10:30 जाए ठीक अछि या सो मेनी पीपल 9 to 10 आई होप दैट इज द बेस्ट टाइम ओके बट नुआ पार्टिसिपेंट मानक पई जो माने नुआ नुआ किछि जान नथांती हमरो बेसिक प्रोग्राम को जॉइन करिया तांको पई मॉर्निंग रे मु नेबार व्यवस्था करछि जो माने नुआ नुआ आस्थांती किछि जान नथांती डायबिटीज कोन रिवर्स हे परिबो न हे परिबो ऑल दिस थिंग कंसल्टेशन सब सकाळु आउ या सो मु सर्वे रे काम अछि या समस्त को सर्वे चलछि एबे नै टीचर मन को सर्वे काम दिया अछि चलो सो फ्रॉम टुमारो आई डिक्लेयर द टाइम 9 to 10 pm ओके खुश ओके चलो तो आप लिखि रखु टाइम रिमाइंडर दे दिंतु रिमाइंडर इन द मोबाइल कि 9 to 10 pm क्लास अच्छी एंड सेव माय जूम लिंक आप सेव कर दिंतु जूम लिंक टाको आप सेव कर दिंतु 9 to 10 pm आज हेनी आज तो हो गला सकाल होगा कथा काली फ्रॉम टुमारो 9 to 10 pm इज माय क्लास ओके या एवरी डे न्यू न्यू नॉलेज आउ नुआ नुआ क्वेश्चन आंसर बिकज बहुत गुड़े पाठ अच्छी जोटा आप जानी ना बट मुझे सब कोरिलेट करके रिसर्च करके आपको अपडेटेड नॉलेज देवार अच्छी यस कौन प्रकाश सर कौन खाऊं ना कौन या चलो जस्ट ए मिनिट या वेरी गुड ओके थैंक यू चलो हैव ए गुड डे एंड आपको मेन टाइम रखी मु ताल सज खाई हम कि ना ताल सज कंटेन ऑल्सो फ्रुक्टोज बट सुगर येलो जोन फूड माने आप बुझीजे येलो जोन फूड माने आप बुझीजे येलो जोन फूड माने कौन जदि सुगर आप नॉर्मल रोचे देन यू कैन टेक दैट जदि आप मोर देन 6.5 एचबीएनसी अच्छी यू शुड नॉट टेक और टेक लिमिटेड क्वांटिटी ठीक अच्छे परफेक्ट बहुत बढ़िया बिकज ये जो नुआ नुआ रिसर्च ना आपको बहुत नॉलेज देव सो दैट यू कैन गेट द नॉलेज ऑल्सो या प्रभात सर इवनिंग रे रही पारे कि नहीं आपण କେତେ ଆଜ୍ଞା କେତେ ଟାଇମରେ ରାତି ରହିପାରିବି 9 ରୁ ଆଜ୍ଞା? 10 କରୁଛୁ ହଁ ରହିବ ଆଜ୍ଞା ରହିବ। ବିକଜ ସକାଳୁ ବହୁତ ପେସେଣ୍ଟ କଲେ ସାର୍ ରାତିରେ କ୍ଲାସ୍ ନେଲେ 200 300 ଉପରେ ରହୁଥିଲେ ଲୋକ ଏବେ 150 ଆଉ 200 ରହୁଛନ୍ତି ତ ମୁଁ କହିଲି ରାତିରେ ସେମାନେ ବୋଧେ ଫ୍ରି ହେଇକି ରହିପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ନାଇଟ୍ ଆଜ୍ଞା ରହିବ 9 pm to 10 pm ଆପଣ ଜୁମ୍ ଲିଙ୍କ ସେଭ୍ କରିଦେଇଥିବେ ଆଣ୍ଡ ଆଜ୍ଞା ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଟେକ୍ ଦ କ୍ଲାସ୍ ଆଣ୍ଡ ଭଲ ହବ ସେଟା ଭାବୁଛୁ ଠିକ ଅଛି ରହିବ ଆଜ୍ଞା या ରହିବ। चलो बहुत बढ़िया सर एंड एनी ଆଜ୍ଞା क्वेश्चंस लेफ्ट पर्सनल क्वेश्चन व्हाट्सएप रे पचारि देबे आउ जदि ଆଜ୍ଞା किछि जनरलाइज क्वेश्चन थिबो आपण पर्टिकुलरली एथिरे पचारि देबे हमर जूम रे और योर व्हाट्सएप ग्रुप रे कॉमन क्वेश्चन ग्रुप जनरल अप्रोच आउ सिंगल जोटा 1 to 1 क्वेश्चन यू कैन पर्सनलाइज क्वेश्चन लाइक सम पर्सनल जोटा आपण पचारि परनथिबे ग्रुप रे आपण पर्सनली पचारि देबे ओके या ओके 100 ग्राम्स बटर नेउछि किछि प्रॉब्लम हबो कि किछि हबोनी इट्स वेरी गुड फॉर यू नो प्रॉब्लम संजीव बाबू आपण जो राइस स्टार लिंक दैछंती केते ग्राम नहीं हबो अगेन कार्बोहाइड्रेट यू नो एडिक्शन ओके जेते कम नेबे सेति भलो परा कहली ओके कार्बोहाइड्रेट बेसी फोकस करियानी आमे हेल्दी प्रोटीन्स को बेसी फोकस करिवा एंसेस्ट्रल डाइट को बेसी फोकस करिवा आमे राइट सो ट्राई दैट एंड बहुत तो जिंस अच्छी बट आमे एडिक्शन को बेसी जीवानी वी फील ऑलवेज लाइटर वी फील ऑलवेज हेल्दी हमर कांसेप्ट इन सेटा चलो ओके या हाँ अपकमिंग प्रोग्राम्स मु आपनको जणाई दउची एबे मोर नेक्स्ट अच्छी 10 तारिख राउरकेला
राउरकेला 10th of this month. Okay. Okay. 10 तारीख एई मासर 10 तारीख मे राउरकेला प्लान 1 डे कैंप 1 डे कंसल्टेशन 10 तारीख पर 13 तारीख भवानीपाटना 13 तारीख भवानीपाटना 1 डे कैंप भवानीपाटना 1 डे कैंप बिरजा मेडिकल स्टोर हेल्थ केयर मेडिकल स्टोर आउ 14 रु आमर भुवनेश्वर कैंप स्टार्ट होउची 14 रु बोधे आउ सीट नहीं जो मैंने चाहिए दुईटा दुईटा लगातार कैंप अच्छी आमर 14 रु 14 15 16 17 18 गोटे कैंप सरीज आपन दी चाहिए को पार्टिसिपेंट आसवा आपन तांको कहबे 20 रु ओके कारण ऑलरेडी 18 जाय सीट फुल अच्छी आउ जो मैंने चाहिए 18 19 सॉरी 20 21 22 23 24 5 डेज रो कैंप आम चलो सेठी सो या आपण भवानीपटना 13th मे भुवनेश्वर एथर दुईटा कैंप लगातार करूछु 14 रु 18 जाए गुटे आउ 20 रु 20 रु 24 जाए गुटे 20 21 22 23 24 तो आप माने तो बुझीगले किंतु आपन रिलेटिव्स माने बुझीबेनी आपनकर फ्रेंड्स माने बुझीबेनी मु जानिछि जो माने बेसी अबुझा लोक थांती आपण तांकु सिंपल गोटे कथा कहबे कैंप पले जाओ गुटे थरो तांकर पूरा ओके तो कैंप वन्स आसीगला परे आमे से विषय चर्चा करि परिबा कौन करिबा ठीक अछि तो हमर मुख्य कांसेप्ट कोन थाए कि अबुझा लोक माननकु बुझेयक पड़िबो नुआ रिसर्च को देखिବାକୁ पड़िबो एवं लाइव ट्रेनिंग जितल नेबे से माने बुझी जिवे काली बालेश्वर एमपी सर फोन करथिले ଆଜ୍ଞା राकेश जेना सर बहुत खुशी थिले से କିଏ आउ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜେନା रमेश जेना जेना सर ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜେନା रविंद्र जेना ଏକ୍ସ या ଏମପି बहुत खुशी थिले सर आपनको दुईटा पेशेंट पठेइथिले बहुत खुशी हेले से माने आउ ଆଜ୍ଞା सर आपनको पे चिंगुडी टिके पठेइ कहले मुले हो चिंगुडी टिके पठांतु बुर्ला डायरेक्ट पठे दे कहले ଆମେ ଭେରି चिंगुडी ଗୁଡ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଅଫ୍ ମାଇଣ୍ଡ हाँ ରବୀନ୍ଦ୍ର सर हाँ ଜେନା बहुत बढ़िया लोक आउ ଆଜ୍ଞା से कहले कि सर गोटे 1 डे प्रोग्राम 25 तारीख बालेश्वर 25 तारीख रे गोटे 1 डे प्रोग्राम तांको वाइफ बोधे एमएलए अछंती सम ଆଜ୍ଞା से पाखरे को गोटे ଆଜ୍ଞା ଏମଏଲଏ ବସ୍ତା एमएलए ବସ୍ତା ବସ୍ତା ଏମଏଲଏ बस्ता वेरी गुड ଏମଏଲଏ मो ବସ୍ତା ना मने पड़ नथिला थैंक्स फॉर रिमाइंडर सर एमएलए ଆଜ୍ଞା बस्ता तांकर बस्ता रे 25 तारीख गोटे 1 डे कैंप रखिबु या 25 में बालेश्वर रे सकाळु कंसल्ट करिवि संध्या बेले लोक काम सरला पर से गोटे क्लास रखिताय मु ठीक अछि ଆଜ୍ଞା सो दैट इज ए वेरी गुड थिंग बिकॉज क्लास रे लोक मानक बुझे हबो एंड एथरो केन्दुझर प्रोग्राम भी बहुत बढ़िया थिला हमर रंजीत सर अछंती रंजीत सर हेलो with the organizer just type in the chat box I was रंजीत सर अछंती no I think yeah तो सर बहुत बढ़िया प्रोग्राम हितला बिकॉज सो मेनी पीपल हैव अटेंडेड एंड gain the knowledge also for that ठीक है सर या सो आप मैंने भी अन्य को स्प्रेड करंतु नुआ नुआ नॉलेज सो दैट पीपल कैन know this thing and become normal and healthy okay चलो विश यू हेल्दी बॉडी हेल्दी डे ओके एंड ट्राए करंतु कि आपण निजे अन्य केमती हेल्प करि परिबे जेतिकी पर्यंत ट्राए करंतु जदि पारु नाहंती देन जो माने बुझु नाहंती किछि अबुझा लोकंकु कम से कम तो प्रोफाइल टेस्ट करि परिबे ना प्रोफाइल टेस्ट कला परे इजी हे जिवो तांकु बुझेवाटा कारण देखिदेबे कौन कौन प्रोब्लेम अच्छी से भावती मोर तो किसी प्रोब्लेम नहीं आई एम हेल्दी मोर तो सुगर मेडिसिन नहीं कि पूरा कंट्रोल अच्छी मते किसी करिया दरकार नहीं सो तांको खाली कहबे किछि नहीं भाई प्रोफाइल टेस्ट कर दे तापरे सार संगे मु कंसल्ट कर देबी कहबे ठीक अच्छे प्रोफाइल सर टेस्ट आपको राउरकेला जमा एड्रेस टा पड़ो सर राउरकेला एड्रेस टा पात्र मेडिकल स्टोर सेक्टर 2 पात्र मेडिकल स्टोर आप आसिक से देखा करि परिबे राउरकेला 10th मेडिकल 10th मे सेक्टर 2 सर सर भौणी की पठेबी देखा करिया पे आपण आगरू कहीदेवे आगरू तांको पठेदेवे आउ ସାର୍ राउरकेलार जो नंबर ସାର୍ दउछि ନମସ୍କାର आपनको आपन गोटे नंबर सेव कर दियंतु तो से नंबर रे कॉल कर देबे आपन ठीक छै सर 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 ନା पात्र ସାର୍ ନମସ୍କାର ସାର୍ मेडिक नमस्कार जस्ट ए मिनिट सर मो नंबर टिके दे दिए सर नंबर टा दियो जस्ट ए मिनिट पात्र मेडिकल स्टोर नंबर आपन लिखि दियंतु पात्र मेडिकल स्टोर राउरकेला सर नमस्कार सर 898 898 898 सर 434 898 434 434 5503 5503
एटा होची सर पात्र मेडिकल स्टोर एटा होची राउरकेला पात्र मेडिकल ROUKELA राउरकेला ସାର୍ I hope ନମସ୍କାର I ସାର୍ send the number ଆପଣ ଚେକ୍ କରିଦେବେ ମୁଁ ନମ୍ବର ପଠେଇ ଦେଇଛି ସାର୍ ସାର୍ ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ସାର୍। ହଁ ସାର୍ ଏଇ ନମସ୍କାର ସାର୍ ସକାଳ ସମୟଟାରେ ବାରମ୍ବାର ଭୋକ ଲାଗୁଛି କଣ କରିବା? ଆଜି ତ କହିଲି କେତେ ଘିଅ ଖାଉଛନ୍ତି ଆପଣ କହିଲେ ସାର୍ ଘିଅ କଫିରେ ଖାଉଛି ଆଉ କିଟ ପାଣି ରୁଟିରେ ଆସିଲା ଖାଉଛି। ସରିଗଲା ଆପଣ କଣ କରିବେ କଫିରେ ଯୋଉ ଖାଉଛନ୍ତି ପାର୍ଟିକୁଲାରଲି ଘିଅ ତାକୁ ଟିକେ ବଢେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣ 2 ଚାମଚ ଖାଉନ 3 ଚାମଚ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଭୋକ ସାର୍ ଲାଗୁ ତିନି ଲାଗୁ ଚାମଚ କଫି ଖାଉଛି 3 ଚାମଚ ଖାଉଛି ନାଇଁ ଥରେ ଖାଇଛନ୍ତି କେତେ ଥର ଖାଉଛନ୍ତି ଦିନକୁ ସକାଳ ଥରେ ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଥରେ। ନାଇଁ ନାଇଁ ବେଶୀ କରିଦିଅନ୍ତୁ ସକାଳୁ ଥରେ ସକାଳୁ 3 ଥର କରିଦିଅନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଥରେ କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆଜ୍ଞା ଫାଷ୍ଟିଂ ସକାଳୁ ଉଠୁ ସାର୍ ଉଠୁ ଥରେ ଖାଇଦେବେ ବ୍ଲଡ ସୁଗାର ସାର୍ ତାପରେ 8ଟା 10ଟା ବେଳେ ଥରେ 124 ଖାଇଦେବେ ରହୁଛି ସାର୍। 12ଟା ବେଳେ ଥରେ ଖାଇଦେବେ ତାପରେ ଆଜ୍ଞା ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଥରେ ଖାଇବେ ଠିକ ଅଛି କଫି ଆଜ୍ଞା ଭୋକ କମିଯିବ ସାର୍ ଫାଷ୍ଟିଂ ବ୍ଲଡ ସାର୍ ନମସ୍କାର ସାର୍। କୁହନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟିଂ ବ୍ଲଡ ସୁଗାର 124 ସାର୍ ରହୁଛି। 124 ନର୍ମାଲ କିଛି ଓରି ହେବାର ନାହିଁ ସାର୍ କଇଥ ଖାଇହବ କି ସାର୍? କଇଥ କଇଥ ସାର୍ ଖାଇହବ କି କଇଥ? କଇଥ 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 ଖାଇହବ କି ଯେ ସାର୍? ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଆଜ୍ଞା କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଫ୍ରୁକ୍ଟୋଜ ସୋ ଯେତେବେଳେ ଫାଷ୍ଟିଂ ସୁଗର ଆପଣଙ୍କର 100 ତଲକୁ ପଳେଇ ଆସେ ତାପରେ ଖାଇବେ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ମ୍ୟାଡ଼ାମ କୁହନ୍ତୁ ସାର୍ ଝିଅ ଆଜି ଜଏନ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇପାରିବ? ଆଜି ଅଲରେଡି 2ଟା କନସଲଟେସନ ଅଛି 9:30 10ଟାରେ ଅଛି 11ଟାରେ କଥା ହେଇପାରିବ 11ଟାରେ ନେକ୍ସଟ କନସଲଟେସନ ସ୍ଲଟ ବୁକ୍ ଅଛି କଣ କି ବହୁତ ପାର୍ଟିସିପେଣ୍ଟ ଯୋଉମାନେ ମୋର ଅନଲାଇନ ଜଏନ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସ୍ଲଟ ବୁକିଂ 1/2 ଆୱାର ତାଙ୍କର କନସଲଟେସନ ଡାଏଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଭରିଥିଙ୍ଗ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଦେଇଥାଉ ଯୋଉମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ଜାଣିନଥାନ୍ତି ତା ବିଷୟରେ ଅଟୋଇମ୍ୟୁନ ଡିଜିଜ୍ ଅଲ୍ ଦିସ୍ ଥିଙ୍ଗ ତାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ 11ଟାରେ କେତେବେଳେ? ଟାଇମ୍ ଅଛି ଆପଣ ଆଗରୁ ହଁ ପେମେଣ୍ଟ କଲାବେଳେ ସ୍କ୍ରିନଶଟ ସେୟାର କରିଦେବ ସେୟାର କଲା ପରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସେଥିରେ ଏନରୋଲ କରିଦେବୁ 1 ଇୟର ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଠିକ ଅଛି ସୋ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରରେ? ୟା ସୋ ହଉ ସେଥିରେ ଅପଡେଟ୍ସ ପାଇପାରିବ ସେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଠିକ ଅଛି କାରଣ 1 ଇୟର ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା ଆମର କାହିଁକି ଇଫେକ୍ଟିଭ ସେ ସେଠି ଥାଇକି ବି ମୋ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଜଏନ୍ କରିବ ଏଭ୍ରି ଡେ ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ସ ପାଇବ ତ ତାର ସେଲ୍ଫ କନଫିଡେନ୍ସ ବଢିବ ବିକଜ ଆଜ୍ଞା ମଲ୍ଟିପୁଲ ଡିଜିଜ୍ ଇଜ ବିକଜ ଅଫ ଲ୍ୟାକ୍ ଅଫ ଦିସ୍ ଥିଙ୍ଗ ଓକେ ହୁଁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଡର ଥାଏ ତାଙ୍କର ମେଡିସିନ ଇଜ ଫର मेमोरी बूस्ट ओके so many medicines are for the memory boost सबसे important medicine vitamin D healthy fats okay ସାର୍ healthy proteins ସାର୍ ବାଲେଶ୍ୱର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ବାଲେଶ୍ୱର ହବ ଆମର 25 ତାରିଖ ବାଲେଶ୍ୱର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଦଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯୋଉମାନେ ବି ଚାହିଁବେ 25 ତାରିଖ ମତେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ମିଟ୍ କରିପାରିବେ ଆଉ 25 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଲେ ଆମେ ବାସ୍ତାରେ ଆମେ ଗୋଟେ କ୍ୟାମ୍ପ କରିବୁ 1 ଡେ କ୍ୟାମ୍ପ ମୋର କ୍ଲାସ ରହିବ ଖାଲି ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଚାହିଁବେ କନସଲ୍ଟ କରିପାରିବେ ଠିକ ଚलो any other doubts please put in the chat box ଯଦି ବି କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ସାର୍ ନମସ୍କାର ସାର୍ ନମସ୍କାର ସାର୍ କୁହନ୍ତୁ ସାର୍ ନମସ୍କାର କହିଲେ କଣ ମାନେ ପଇସା ଦେଇ ଦେଇକିରି ओके नेक्स्ट एनी अदर पार्टिसिपेंट्स हाँ जो मैंने कैंप आसी पारुनाहांती इवन हमर ऑनलाइन प्रोग्राम भी जॉइन करि परिबे बिकॉज़ वी हैव लिमिटेड सीट्स इन द कैंप्स कैंप्स रे जो कम सीट थाए आमे तोइताऊ कि आपण ऑनलाइन भी हम प्रोग्राम्स को एनरोल करि परिबे एंड बिकम नॉर्मल ସାର୍ ठीक अछि ବସ୍ତାରେ କେ ଜାଗାରେ କରିବେ କ୍ୟାମ୍ପ? बस्ता को जगह फिक्स हैनी बट बस्ता रे हबो एतकी जानि थांतु ଆଜ୍ଞା 25 तारिख रे ठीक अछि 25 ତାରିଖ ତ ସାର୍ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ହବନି କି? बालेश्वर रो बस्ता रे हबो बालेश्वर रे खाली कंसल्ट करिवि जो मेडिकल स्टोर अछि हमरो जो सॉरी क्योर लाइन डायग्नोस्टिक अछि रेमबोला पाखरे ଆରଟା ସେଇ ଯୋଉ କିରା हाँ ସାର୍ ବସ୍ତାରେ ଉପରଓଳି ହବ? हाँ बस्ता रे ऊपर बेले संध्या बेले हबो ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆଜ୍ଞା ହେଲା ओके चलो हाँ एनी अदर क्वेश्चंस जोटा कि विथिन 5 मिनट्स से मु फिनिश कर देबी दिस द अपडेट्स आपन कहि देली एंड आपन माने भी टिके हेल्प करंतु अन्य माने को डायबिटीज फ्री करिवा पई पेट कमेवा पई जो माने को पेटू देखुचंती यू नो सो या कैन टेल देम ओके
Okay. सर केउंझर कैंप किंतु सर हेला डॉक्टर मान केनी कन्विंस हेले सर आपन प्रोटोकॉल रे ସେମାନେ ତ ପ୍ରଥମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଡକ୍ଟର ଯେ କି ମୋର ଗାଇଡଲାଇନ ରେ ଭଲ ହେଇଛନ୍ତି, ସେ ଆସିକି ନିଜେ କହିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଇ ହାଭ୍ ଫଲୋଡ୍ ହିଜ୍ ଗାଇଡଲାଇନ ଆଣ୍ଡ ଆଇ ଏମ୍ ନାଉ ନର୍ମାଲ, ମାଇ ହଜବେଣ୍ଡ ଇଜ ନାଉ ନର୍ମାଲ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତାପରେ ସେମାନେ କନଭିନ୍ସ ହେବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ। ବୁଝିପାରିଲେ? ହି ଇଜ ଏ ଫେମସ୍ ୟୁରୋଲୋଜିଷ୍ଟ ଇନ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର and people, because ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ଜିନିଷ ଆସେ ନା ତାଙ୍କୁ ବିଲିଭ ଆସେନି କି ୱିଦାଉଟ୍ ଏଭିଡେନ୍ସ and all this, so ମୁଁ ବହୁତ ସାରା ପ୍ରୁଫ୍ ଦେଖେଇଲା ପରେ ଦେ ଫାଇନାଲି ବିଲିଭ କି ୟେସ୍, ମୁଁ କହିଦେଲି ଆପଣ ମତେ ବିଲିଭ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ନିଜ ପେସେଣ୍ଟକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ନିଜର ପେସେଣ୍ଟର ରିଜଲ୍ଟ ପାଇଲେ ଆପଣ ନିଜେ ବିଲିଭ କରିବେ। ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାହିଁ? ଡାକ୍ତର That's the thing. Okay, so that's the concept. Okay. सर ये जो बटर टा खाइले हम बादाम ये खाइला वाला लाଗୁଛି बटर ଆଉ କିଛି ଅଛି କି sir ସେମିତି କି? ନା ସେଇ ଗୋଟେ बटर बटर बादाम बटर रे सुगर थाए, देखिए सुगर नथिबा कथा, सुगर जदी बेसी रहला कार्बोहाइड्रेट, दैट्स ए प्रॉब्लम। सर कोन बटर टा सर बेस्ट बादाम अमूल हम आनंद अमूल बटर तो भलो मिलुची। अमूल बटर। चलिबो सर ये हम जो तो कैंप रे एचडीएल सेटा टा मिलुची। सर एचडीएल टा डेवलप करिया पे केवल प्रोटीन टा सर हेल्दी फैट्स एंड हेल्दी प्रोटीन्स। या देखो आपण माछ खाइले, माछ रे भी तेल अछि, माछ तेल रे एचडीएल बढ़िबो। आपण नट्स एंड सीड्स खाइले सेथरे भी बढ़िबो। आपण मटन खाइले सेथरे भी बढ़िबो। सर डीप सी फिश ऑयल आपण जो लिंक देथल तार गोटे मगे हां देबी सेथरे भी खाऊ बढ़िबो। या सर चलो बहुत बढ़िया। अच्छा गोटे गूगल फॉर्म पठेइथिली, जो माने फिलअप करना हंती, जो माने कर दैछंती बहुत बढ़िया, आ जो माने करना हंती प्लीज कर दियंतु, आ कला परे सबमिटेड बोली लिखि देबे, सो दैट गूगल फॉर्म गोटे पठेइथिली, काली पठेइथिली मु काली। ओके काली नो तो देखि देबे, देखिला परे आपण सर मु सर जानि पठे परिबे। देते देखि देबे हां जो मु माने सर फॉर्म पठेइछंती वेरी गुड, जो माने पठेइ ना हंती जरूर ताको क्लिक करके आपन को डाटा पुट कर देबे, बिफोर आफ्टर डाटा, सो दैट आमे सेतरे डाटा पाइ जिवो। हेलो सर नमस्कार। सरोज महापात्र सर कहतु सर से जो गूगल सीट फॉर्म टा जो मनकर सर 3 मास कंप्लीट ही से माने फिल अप करबे यस ना यस 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 तुम 3 मास कंप्लीट अछि। मोर तो हेनी मु पठे दी हाँ 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 जार हे गेलानी दे विल सेंड आल्सो, चलिबो जदी पठे दिजंती आमे चेक कर देबो एबेर रिसेंट जहा रिपोर्ट को देखि। ठीक अछि, सो थैंक यू सो मच एंड हैव ए गुड डे। थैंक्स अ लॉट। आपण माने एन्जॉय करथांतु, नुआ नुआ नॉलेज पाउथांतु, आ प्रभास सिंह सर को बोली हसुथांतु आपण माने समस्ते। ओके थैंक यू बिकॉज़ सर। because smiling face, because laughter is one of the one medicine, good medicine. Okay, when you smile, when you feel good, your good hormones secreted from the brain and you feel much better. Okay, पॉजिटिव thanks a आउटलुक। lot.